إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغت فمن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qabil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansuruhum ala mu'anidina rabbi khtim lana min qabil khair wa ya khairi nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li tariqihil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin-nadhari ila wajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asajidus sanadul azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الجسيم أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم بتقوى الله القائل في كتاب القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Nurul Huda Kaligelang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam hari yang mulia ini, di bulan Syawal ini, di bulan peningkatan amal ini, serta di tempat yang mulia ini, kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya semampu kita. Karena hanya dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa, menyelesaikan berbagai ibadah lainnya selama bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah. Cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah, sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran akan mendorongnya untuk terus beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah. Apakah ibadah yang telah ia kerjakan ataukah ibadah yang akan dilakukan. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 bulan penuh kita ditempa dilatih dalam berbagai kebaikan bulan Ramadan yang telah kita lalui. Bukanlah sekedar bulan menumpuk amal, bukan sekedar bulan akhir sebuah ujian, akan tetapi bulan latihan amal, bulan awal sebuah ujian, bulan membiasakan diri beramal agar dapat kita laksanakan di 11 bulan yang akan datang, yang pada akhirnya kita istiqomah hingga tibanya kematian. Hadirin rahimakumullah, di antara amal-amal yang mesti kita lestarikan dalam 11 bulan ke depan, di antaranya adalah yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Ramadan kita amat sangat takut pada Allah. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang haram. Semua larangan Allah kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut itu hingga kita mati. Krisis kita saat ini adalah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, andai seorang suami takut pada Allah, maka ia tidak akan menyanyiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri takut pada Allah, ia tidak akan mendurhakai suaminya. Jika seorang anak takut pada Allah, maka ia tidak akan menjadi anak yang durhaka, yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai rakyat takut pada Allah, maka tidak akan ada rakyat yang melawan pemimpinnya. Andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang memakan harta rakyat, menganiaya rakyat, berbuat zalim kepada rakyatnya. Merasa takut itulah yang menghalangi orang dari menyakiti sesama. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dari berbuat aniaya. Rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, mengikuti hawa nafsunya. Maka kita jaga rasa takut pada Allah itu selama 11 bulan ke depan.
Masirul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita lestarikan yang kedua adalah qiyamul lail, bangun malam. Bangun malam amat sangat sulit di hari biasa. Jangankan sholat sunnah 8 rakaat, apalagi sholat sunnah 20 rakaat. Bisa jadi 2 rakaat saja terasa berat. Padahal kita tahu bahwa tahajud itu mempunyai derajat istimewa. Kita paham bahwa qiyamul lail dianjurkan dalam syariat Islam. Namun kita terasa sangat berat melaksanakannya. Kita tetap malas menunaikannya meskipun hanya 2 rakaat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan ini kita mudah bangun malam. Kita selalu melaksanakan tarawih, kita ringan menunaikan sholat tasbih, kita mudah melaksanakan sholat witir, kita mudah merutinkan qiyamul lail. Maka kita jaga semangat qiyamul lail itu setelah berlalunya bulan Ramadan dalam 11 bulan berikutnya. Hadirin jamaah sholat Jumat yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan membaca Al-Quran. Kita ringan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca 1 juz terasa mudah. Kita bisa menghatamkan Al-Quran, bahkan bisa hatam lebih dari sekali selama Ramadan. Di pagi, siang, malam kita sering membuka Al-Quran. Kita senang berinteraksi dengan Al-Quran, dan itu membuat hidup kita menjadi tentram. Kita yakin Al-Quran akan memberi syafaat pada pembacanya, sehingga kita senantiasa ringan membacanya. Kita percaya Al-Quran akan membawa ketenangan, sehingga kita tidak bosan-bosan untuk membacanya. Kita pun yakin bahwa setiap huruf yang dibaca akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka setelah Ramadan, janganlah kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai kita malas kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan menjadi golongan yang kembali tidak menghiraukan Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan. Sebesar apa penghormatan kita kepada Al-Quran, maka sebesar itu jualah Al-Quran memberi manfaat kepada kita. Karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang gundah. Al-Quran menjadi penolong di hari kiamat. Saat harta kita tidak lagi berguna pada kita, maka jagalah kebiasaan membaca Al-Quran dalam 11 hari dalam 11 bulan di luar Ramadan. Hadirin masirul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, membiasakan berpuasa. Bulan Syawal ini merupakan bulan yang tepat bagi kita semua untuk kembali merasakan nikmatnya ibadah puasa. Kita semua dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan puasa selama 6 hari pada bulan Syawal. Bahkan pahala yang akan didapatkan darinya sangat banyak dan setara dengan puasa selama 1 tahun. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, Man soma Ramadana summa atba'u sitta min Syawalin kana kasyami ad-dahr. Barang siapa puasa Ramadan kemudian ia sertakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, selain segudang pahala yang akan Allah berikan, puasa Syawal ini juga bisa menjadi satu tanda di antara tanda-tanda diterimanya puasa di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah mengatakan, yang artinya tanda-tanda diterimanya ketaatan adalah dengan konsisten istiqomah terus beribadah setelahnya.
Dan tanda-tanda ditolaknya ketaatan adalah dengan melakukan kemaksiatan setelahnya. Betapa mulianya suatu ibadah yang dilakukan setelah ibadah yang lain, dan betapa jeleknya sebuah keburukan yang dilakukan setelah ibadah. Oleh karena itu, kebiasaan berpuasa setelah Ramadan bisa kita mulai dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan bisa dilanjutkan puasa-puasa sunnah lainnya di bulan berikutnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali ibadah itu sulit. Memulai ibadah itu tidaklah mudah. Namun yang lebih sulit adalah istiqomah dalam ibadah. Allah menjanjikan balasan yang besar untuk orang-orang yang istiqomah. Allah menjanjikan jannah bagi orang-orang yang konsisten dalam ibadah. Maka untuk bisa menjadi istiqomah, kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan di luar bulan Ramadan. Kita teruskan amalan selama Ramadan pada 11 bulan ke depan. Kita jaga semangat Ramadan tetap terjaga selama 11 bulan berikutnya. Semua kembali kepada kita. Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita bertakwa. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan balasan amal ibadah kita, dan balasan untuk kebaikan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan akhir dari ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati wa shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at, wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah irghamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al akhyar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi bi musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Warda Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma adfa' anal ghala'a wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya wa susufal mukhtalifata wa syaddaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim takshuna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم نستغفر سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوصينا محمد ولستنا محمد شهيدا وشهيدا مرد الأشياء رسول الجماعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا واغفر ذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim alaihi.